Amen. Amen. A few of the questions received. Bolo niekoľko otázok. I will read a couple. Niektoré prečítam. We are in the time period of preparation. Sme v čase prípravy. We are being prepared to do a work for the Levites. Sme pripravovaní, aby sme robili dielo pre Levitov. So, the question is, Otázka je, how will we be prepared? ako sme pripravovaní? By being settled into the message. Tým, že sme ukotvení do toho posolstva. That's a question. To je Are the priests otázka. prepared by being settled into the message? Pripravujú sa kňazi tým, že sa ukotvia v tom posolstve? And then we would have to define what being settled into the message A means. potom by sme museli definovať, čo to znamená ukotviť sa v posolstve. How do we know if we are prepared? Ako vieme, či sme pripravení? So there's really two questions. Takže sú to vlastne dve otázky. How will we get more prepared? Ako budeme viac pripravení? How will we know if we are prepared? A ako vieme, že sme pripravení? So the reason I'm not answering those questions in these question and answer sessions Dôvod, prečo neodpovedám na tieto otázky teraz v tejto časti, is that they are a subject of our studies. je to, že je to predmet nášho štúdia. It's through understanding the history of Christ Skrze porozumenie dejín Krista and where we are on a reform line, a kde sa nachádzame na reformnej línii, that we understand what this dispensation is for. na to pochopíme, na čo je vlastne toto obdobie, táto epocha. So if we're in a time period of preparation, Sme v čase prípravy. how do we know what that means? Ako vieme, ale čo to znamená? And I'm saying we understand it A my to porozumieme based on primarily the line of Christ. hlavne na základe línie Krista. Na porozumení them. línie Krista. Christ's preparation as a priest, Kristova príprava ako kňaza, because after his baptism, lebo po jeho krste he still had a work of preparation before he went to work. stále mal ešte dielo prípravy predtým, ako išiel do práce. So his life will tell us Takže jeho život nám povie, what the preparation of a priest means, čo to znamená príprava Krista. and then the end of ancient Israel, A koniec starovekého the Izraela. preparation of the disciples. Príprava učeníkov. So we're building those two lines in our studies Takže tieto dve línie vystaviavame v našom štúdiu, to answer this question. aby sme odpovedali na tieto otázky. So it's not something I want to answer in 15 minutes in a Q&A. Není to niečo, čomu chcem venovať 15 minút v otázkach a odpovediach. There's a couple of questions on the Je coronavirus, niekoľko otázok ohľadne koronavíru and I do believe that will be discussed, Verím, že o tom budeme hovoriť, but I don't want to do that tonight. ale tiež to nechcem robiť dnes. So there was a couple of questions Je tu niekoľko otázok relating to what we taught earlier in the school here. ohľadne toho, čo sme preberali vlastne skôr v tomto štúdiu. And most of these are coming from people not in the school. Väčšina z tých otázok sú od ľudí, ktorí nie sú zo školy. Nie sú v škole. In fact, almost all of the questions. Teda väčšina tých otázok. So as people are watching the videos, Takže keď ľudia pozerajú videá, and I'm assuming they're a little far back, tak potom majú k tomu otázky, their questions are relating to what was taught a week ago. About a ktoré week sa, ago. tie otázky sa týkajú toho, čo sme sa učili možno pred týždňom. So the question was asked, Bola otázka, it's being taught učí sa, that the subject of the king of the south, king of the north, že téma kráľa juhu, kráľa severu
is how we came to the subject of equality. Je vlastne to, ako sme prišli k téme o rovnosti. So this is going back to what we discussed about the 4 dispensations. Takže toto sa vracia späť k tomu, čo sme hovorili o tých 4 obdobiach. And the fact that in this dispensation, A v tomto období 14 to 19, 2014 až 19, the latter rain, neskorý dážď, it was the king of the north, king of the south, to bol král severu, král juhu, that brought us directly to the subject of equality. nás priamo priviedol k téme o That brought us rovnosti. directly to the subject of equality. And we understood that To sme pochopili because of the model of geography, kvôli geografickému modelu the king of the north, kráľu severa the king of the south, that a these kráľa are juhu, polar opposites. že sú to polárne opozita. That the north is a church-state relationship Že sever je vzťah cirkvi a štátu, where the church controls the state. kde cirkev ovláda štát. So you have Donald Trump, Tam je Donald Trump, he's elected by the church, ktorý je zvolený cirkvou, he's controlled by the church. je ovládaný cirkvou. If he doesn't satisfy the church, A ak cirkev nie je spokojná s tým, čo robí, they remove him, Tak- find someone else. tak ho vedia odstraniť a dosadiť niekoho iného. Then you have the south, Potom máme juh, where you have the state over the church. kde je štát nad cirkvou. Vladimir Putin was elected without the church. Vladimír Putin bol zvolený bez cirkvy, ktorú majú. He allows them to have some power, Dovoluje im mať určitú moc and he could remove that at any time he chose. a v hoci ktorom čase chce tú moc vie on odstrániť. Putin controls the church. On je ten, kto ovláda cirkev. So the question is, Otázka je, how do we come from this to equality? ako prichádzame k rovnosti z tohoto? Because the question they're asking Lebo otázka, ktorú sa pýtajú, is how do we make this link? je, že ako je tamto prepojenie. That a church equals a woman Lebo cirkev je žena and the state equals a a man. štát muž. So that's the To je question. tá otázka. Because I just stated it as fact. Ja som to povedala ako fakt. I didn't prove it. Nedokázala som to. So the proof for it, Takže dôkaz preto you find it through many parables, nájdeme v mnohých podobenstvách, but particularly highlighted in the book of Revelation. ale zvlášť zdôraznené v zjavení. You would find, as we have discussed in some classes, Ako sme hovorili na niektorých hodinách, what type of war is the great controversy? že ten veľký spor je aká vojna? It's an information war. Je to informačná vojna? What type of war is this? Aký typ vojny je to? Cold war? Proxy war. Studená vojna, zástupná vojna. This is a proxy Je war. to zástupná vojna. Does everyone agree? Súhlasíte? So you have this proxy war Takže máme zástupnú vojnu, that began in heaven ktorá začala v nebi between Christ medzi Kristom and Satan. a Satanom. And they fought A oni bojovali directly. priamo. Now I say that war was an information war. Ja hovorím, že tá vojna bola informačná vojna. That Satan didn't rip up a tree, Že Satan tear up a tree. nevytrhol nejaký strom And start whittling some bows and a arrows. nezačal si tam vyrábať nejaké šípky a zbranie. But that's not the point of the study. O tom teraz Sister nejdeme Kathy? študovať. Sunset? Aha, západ slnka. Okay. Sabbath has arrived. Prišla sobota. I wasn't sure how sunset related to the heaven. If you're new with me, we'll open Sabbath. Tak sa
Prišla sobota, pomodlíme sa na otvorenie soboty. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Oče, it has been a very eventful week bol to týždeň plný udalostí for our little community, pre našu malú komunitu, for the movement, pre hnutie, but aj worldwide. celosvetovo. We see the fulfillment of prophecy Vidíme naplňanie sa proroctva and more evidence a viac dôkazov, that we are completely correct pretože máme absolútne pravdu with the understanding you have given us of reform v tom lines. porozumení, ktoré Ty si nám dal na reformné linie. But many of us are tired, Mnohí z nás sú už unavení, some unwell, niektorí sa necítia dobre. and we come to your Sabbath My hours. prichádzame k Tvojej sobote, We pray for a blessing, modlíme sa o požehnanie, that we can worship you aby sme ťa mohli chváliť, while we still have this freedom. zakiaľ ešte máme slobodu. Thank you that we have this opportunity. Ďakujeme Ti, že máme túto možnosť. I pray that you'll be with us. Modlíme sa, aby si bol s nami, May we understand the messages you are trying to share with your people. aby sme mohli pochopiť posolstvá, ktoré sa snažíš dať svojmu ľudu. Across the V movement, celom hnutí, as they meet in different places in different keď ways, sa teraz stretnú na rôznych miestach, I pray that you'll be with them. modlím sa, aby si bol s nimi. Grant them courage. Dal im odvahu And I pray that they will also be strengthened a tiež sa modlím, aby boli posilnení, as they see more clearly where we are in history. keď stále jasnejšie budú vidieť, kde sa v dejinách nachádzame. I pray that you'll also help us to come closer together. Modlím sa, aby si nám pomohol sa zblížiť jeden s druhým. We know that the testing message My vieme, že to skúšobné posolstvo at its core v tom úplnom srdci svojom is our sympathy for people, je, aby sme mali súcit s druhými, our selflessness, aby sme zabudli na seba, the value and love we have for each other. aby sme mali lásku I pray jeden pre you'll help us druhého. develop Ja that, ťa prosím, aby si nám to pomohol rozvinúť, that we might enter into that upper room aby experience. sme vošli do tejto skúsenosti hornej miestnosti. I pray this in Jesus' name. Modlím sa to v mene Ježiša. Amen. Amen. So we're discussing the church-state relationship Čiže hovoriac o tom vzťahu cirkvi a štátu and how that relates or directed us to understand the relationship between a man and a woman. a ako nás to vlastne viedlo, How that directed us to study the relationship between a man and a ako woman. nás to nasmerovalo k štúdiu o vzťahu medzi mužom a ženou. So we went back to the war in heaven. Išli sme naspäť do boja, ktorý bol v nebi, It's between Christ and medzi Satan. Kristom a Satanom. But now it moves from heaven, Ale teraz sa where they both live, to presunulo z neba, kde obaja žili. it comes from heaven Z neba sa to presunulo to earth. na zem. So now you have Christ and Satan. Takže teraz máme Krista a Satana They no longer fight a directly. už nebojujú priamo. Christ fights through his church. Kristus bojuje cez svoju cirkev Satan fights through his a church. Satan bojuje cez svoju cirkev. That's why Christ has to give us armor, Preto nám Kristus dáva zbraň, a sword, meč, a shield. um, That's why we have to gird ourselves. ten štít, All this different language, všetky tieto veci v tom jazyku napísané. because we are the front line of that Lebo my fight. sme v tej prvej línii celého tohto boja. So we become the ones actively fighting. My sa stávame tí, ktorí aktívne bojujú, Christ arms us. ale Kristus nám dáva zbrane. Satan arms his church. Takisto Satan dáva zbrane svojej cirkvi. So this is a proxy war. Toto je zástupná vojna.
I'm not sure if those watching have seen where we've described a proxy war. Nie som si istá, či tí, ktorí pozerajú to, kde sme popísali zástupnú vojnu, But you could see this as the United States and the Soviet Union. dá sa to vidieť ako Sovietsky zväz, alebo Sovietsky zväz a Spojené štáty, I'll go more modern day, United States and Russia. alebo dnes Rusko a Sovietsky zväz. They don't fight directly. Nebojujú priamo. It's moved into Syria. Prešlo to na Sýriu, do Sýrie. Russia arms Assad. Rusko zásobuje Asada The United zbraniami States arms the rebels. a Amerika rebelov. And then Assad and the rebels fight. A bojujú Asad aj tí rebeli. The United States and Russia don't fight. Spojené štáty a Rusko nebojujú. Saudi Arabia and Iran. Saudská Arábia a They Irán don't fight directly. nebojujú priamo, The war is fought in Yemen. ale tie boje v Jemene, And Saudi Arabia and Iran arm different sides. Saudská Arábia a Irán sú na rôznych stranách. So that's a more complicated proxy To war. je komplikovanejšia zástupná vojna. Here you have Saudi Arabia, Tu máme Saudskú Arábiu and their mortal enemy is Iran. a ich smrteľný But nepriateľ they je don't Irán. fight directly. Ale oni nebojujú priamo, That's too to je dangerous. príliš nebezpečné. So the war is fought in Yemen, Takže bojuje sa v Jemene, like this is fought in earth. ako tu je tá bitka na zemi. And Saudi Arabia arms one A side, Saudská Arábia zásobuje jednu stranu Iran arms another a side, Irán zásobuje druhú stranu. and then they fight. A tam bojujú. So this is a proxy To war. je zástupná vojna. It's fought between these two sides. Bojuje sa medzi týmito dvoma stranami. But this has another layer Má to ďalšiu vrstvu. because the United States arms Saudi Arabia Spojené štáty zásobujú and Saudskú Russia Arábiu props up Iran. a Rusko Irán. So it's a proxy war, but it's got another layer. Je to zástupná vojna, ale má ešte ďalšiu vrstvu. Just like Syria, Tak ako Sýria, but Syria only has one layer. tam má iba jednu vrstvu. It's between the United Je States, to medzi Spojenými štátmi, who arms the rebels, ktoré zásobujú tých rebelov, and Russia, who arms Assad. a Rusko, ktoré pomáha Asadovi. And then they fight. A oni bojujú. So that's a proxy war. To je zástupná vojna. This is a proxy war with two layers. Toto je zástupná vojna s dvoma vrstvami. And it's the same model as the Great Controversy. It's a proxy war. Je to rovnaký model ako veľký spor. Zástupná vojna. Christ fights through his church, Satan fights through his church. A Kristus bojuje cez svoju cirkev a Satan bojuje cez And svoju then- cirkev. They fight directly. A oni bojujú priamo. So if you go to Revelation, Takže keď ideme do how zjavenia, is Satan's church described? ako je popísaná Satanová cirkev? Where is Satan's church described? Kde je popísaná? Chapter. V ktorej kapitole? Chapter 12. 12. What verse? Revelation 12:13. Zjavenie 12.13. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her A seed. drak sa rozneval na ženu a išiel bojovať s Revelation ostatkom 12:17. z jej semena. So what woman is this? Aká je to žena?
God's church. Toto je Božia So I'd cirkev. asked about Satan's church, Pýtal som sa ohľadne satanovej cirkvi. where you find that in To Revelation. sme našli v Zjavení. But this is fine. Toto je v poriadku. This is fine. We could just do the other first. Môžeme spraviť ešte tú druhú. So you've gone to the right place. Christ church Kristova cirkev. in Revelation V Zjavení is who? je to kto? Is a woman. Is everyone okay with that? Je to žena, So there's a woman clothed with the sun. zaodiata slnkom. And then in Revelation there's another A woman. v Zjavení je ďalšia žena. Where is she? Kde je? 17. What is she clothed with? S čím je ona zaodiatá? Purple and scarlet. Purpurom a šarlatom. Revelation 17 verse 4. So Zjavenie we have Revelation 17:4. 12 and Revelation 17. The proxy war is between two women Tá zástupná vojna because the woman je medzi dvoma is ženami. representing who? Lebo žena reprezentuje koho? The church. This is a Cirkev. proxy war between two churches. To je zástupná vojna medzi dvoma cirkvami. So you have a woman in Revelation 12 clothed with the sun Takže máme ženu v Zjavení and 12, a woman in Revelation 17 clothed with ktorá je scarlet. zaodiatá slnkom, a potom v Zjavení 17, ktorá je zaodiatá But šarlatom. in Revelation 17, Ale v Zjavení 17 she doesn't come alone. neprichádza sama. Who does she have? Koho má? She's sitting upon a beast. Sedí na šelme. And what is the beast? Čo je tá šelma? Kingdom. Kráľovstvo. And a kingdom is A kráľovstvo je state. štát. So it's a church-state Je relationship. to vzťah cirkvi a štátu. And the woman here controls the state. A tu je žena, ktorá ovláda štát. Does that make sense? Áno? So you know the great controversy Poznáte veľký spor? is between two women. Je to medzi dvoma ženami. So you can see that in Revelation, To vidíme v Zjavení, that this description as a woman over the state že tento popis ženy nad štátom, description of a woman over the state. popis ženy nad štátom This is a church-state je relationship. vzťah cirkvi a štátu. And that who's the first state you mark? A ktorý prvý štát značíme? Yes. I was thinking of the 1260, but that's also true. Ja som teraz rozmýšľala o 1260, ale čo si ty povedali, tiež So that's true, pravda. but I was thinking of Clovis. Ja som mala na mysli Clovisa, Klodvik. So it's this church-state relationship Je to vzťah cirkvi a štátu, where the woman controls the kde state. žena ovláda štát. So if you were to go to Daniel 8 verse 12, Keď pôjdeme do Daniela 8.12, you find it again in Daniel. nájdeme to aj tam. Because someone told me Niekto mi povedal, Daniel and Revelation are one book. že Daniel a Zjavenie sú jedna kniha. What you find in Revelation, you find in To, Daniel. čo nájdeme v Zjavení, nájdeme v Danielovi. Daniel 8:12. Daniel 8.12. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. A bolo mu dané vojsko v neprávosti. And it cast down the truth to the ground, and it practiced and A prospered. hodil pravdu na zem a robil, So čo this is chcel a a darilo sa relationship mu. Toto je vzťah between two beings. medzi dvoma bytostiami. There's the him Je tu on and the host. a to vojsko.
So in Daniel 8:12 you have a relationship, Danielovi 8.12 máme ten vzťah and in Revelation you have a relationship. a v zjavení máme tiež ten vzťah. And what kind of relationship is this? Aký je to vzťah? Church-state Je to relationship, vzťah cirkvi a štátu, but this is all a parable. ale toto celé je There's never been a podobenstvo. female pope. Nikdy nebola žena, ktorá by bola pápežom. Women are not accepted in the Catholic Church. Ženy nie sú prijaté v katolíckej cirkvi, So this description of a woman is a parable. takže tento popis ženy je podobenstvo. The whole thing is a parable. Celá tá vec je podobenstvo. So when it talks about this host or army Keď sa tu hovorí o tom vojsku alebo armáde and this other power a tejto inej moci, that work together, ktoré spolupracovali, or this woman and this beast, a táto žena a šelma, what are they doing? čo robia? Fornication. Páchajú smilstvo. And who does Kto that? to robí? A man and a woman. Muž a žena. So this whole parable is about a relationship. Celé toto podobenstvo je o vzťahu. An illicit relationship between a man and a woman. Between a man and a woman. An illicit. Illicit? Ani ja neviem preložiť. Je to vzťah zakázaný vzťah medzi mužom a They're in ženou. bed together. Sú spolu v posteli, spia spolu. And who gets into bed together? A kto chodí spolu do postele? A man and a woman. Muž a žena. Do you know it's a man and a woman? Vieme, že je to muž a žena. Because what does she have? Čo má? Brother Roland. She has Ona má children. deti. So you know what type of relationship this Takže is. vieme, aký je to typ vzťahu. It's a relationship between a man and a woman. Je to typ vzťahu medzi ženou a mužom. And the woman is in the position of power. A žena je v pozícii moci. So it isn't a new thing for us to say that this is the relationship between a man and a woman. Toto pre nás nie je nejaká nová vec povedať, že tu ide o vzťah muža a ženy. What we're saying To, čo my hovoríme, that's new že je nové, is that the king of the south is also a relationship between a man and a woman. že kráľ juhu je tiež vzťah medzi mužom a ženou. That's the only thing that we're saying that's new. To je jediná nová vec, ktorú hovoríme. But we've understood for a long time Ale už dlho rozumieme, that this is a parable about a relationship. že je to podobenstvo vzťahu alebo o vzťahu. And that this woman A že táto žena is ruling a man. vládne nad mužom. That they are in bed together. Oni spolu spia, They have majú children. deti. And this is a church-state relationship. Je to vzťah cirkvi a štátu. So it's a parable about a Je to relationship. podobenstvo o vzťahu. And then we see the king of the south Potom vidíme kráľa juhu, is also a parable about a že on relationship. tiež je podobenstvom o vzťahu. Does that make sense? Dáva to zmysel? Any thoughts or questions on that? Or I'll Máte k move tomu on. nejaké myšlienky ešte? It's a proxy war. The equality Rovnosť is that this church-state model je, že tento model cirkvi a štátu of the north na severe is a woman over a man. je žena nad cirkvou. And Adventists, Adventisti for a long time, veľmi dlho have seen this model videli tento model and they say this is Ahab and a Jezebel. hovoria, to je Achab a Jezabel. And they feel sorry for Ahab Mne je ľúto Achaba and think of that wicked woman. a rozmýšľam, ako on mal zlú ženu.
and they see that this is a strong woman. a vidia ju, že je to silná žena, So all of a sudden they have a problem with strong women a majú problém so silnými ženami, because they believe the woman should submit. lebo veria, že žena sa má podriadiť. And the problem we have now Problém, ktorý máme teraz, is that we have a prophetic model je, že máme prorocký model of a woman submitting, podriadenej ženy, and that's the king of the south, a to je král juhu, where the state controls the kde church. štát ovláda cirkev, Where the man controls the woman. muž ovláda ženu. And most of the Christian world Väčšina kresťanského sveta believes that this is okay. verí, že toto je v poriadku. I find that interesting Zdá sa mi to zaujímavé, because much of the Christian world pretože väčšina kresťanského sveta want to defend the church, chce obraňovať cirkev, lift up the church. pozdvihnúť ju. But when it comes to the parable, Ale keď to prídeme na to ako na podobenstvo in a relationship, they support this. a vzťah, podporujú toto. And in attempting to not be Hitler, A pokúšajú sa, aby neboli Hitlerom. most conservative marriages work like Stalin. Väčšina tých konzervatívnych manželstiev funguje ako u Stalina. Ako Stalin. And that comes in many forms of sexism and abuse. A to sa deje v rôznych formách sexizmu a zneužívania. So God's people are not to be the king of the north. Boží ľud, teraz som nerozumela. But why are they even called the north? Boží ľud nechcú byť nazývaní, teda nechcú fungovať have ako král Israel. severa, ale prečo sú vlastne Back to nazvaní tak geography. kráľom severa? Máme Izrael, And you have Babylon tu je Babylon and Egypt. a Egypt. And over A here tu is desert. je púšť. So the enemies come from the north Tí nepriatelia prichádzajú zo severu, or they come from the south. aj z juhu. And Israel, A Izrael, God's people, Boží ľud, they are not Babylonian, nie sú Babylončania, but they're certainly not Egyptian. ale ani Egypťania. They don't get to belong to Babylon. Nepatria ani jednému, But in Adventism, ale v adventizme somehow we think we're down here with Egypt. my si myslíme, že sme tuto nejako s Egyptom. They recognize this as sin, Oni rozpoznávajú toto ako hriech, but we don't live in this. We live in Stalin's Soviet Union. ale my nežijeme v tomto, my žijeme v Stalinovom sovietskom zväze. That's where equality comes in. A tu prichádza rovnosť. Realizing we don't live in either. Teraz som nerozumela. Nežijeme v And it's rovnosti. not just a theory, Nie je to len teória, because this wasn't just a theory. ani toto nebola len teória. This is equality. Toto je rovnosť, It's meant to be practiced. ktorá sa má praktizovať. And the fact that we have finished our growth, My sme prestali the rásť, fact that we've finished our growth, latter rain has ended, neskorý dážď skončil, we've come to the close of prišli sme k probation, záveru milosti and we're not yet allowed to go to a work. stále ešte nemôžeme ísť pracovať. We should wonder why we aren't allowed to go to Mali by work. sme rozmýšľať, prečo to tak je. Prečo ešte nejdeme do práce If we kvôli were tomu. ready, Ak by sme boli pripravení, we would be working. pracovali by sme. So there's something wrong with us. Je s nami tu nejaký problém. Sister Shimen. Šimen? If I understand well your explanation, Also wenn ich deine Erklärung richtig verstehe, so you were the topic of equality du bist zu dem Thema der Hovoríš o téme rovnosti. by understanding that each model, King of the South and King of the North, are wrong. To moje pochopenie je, že aj model kráľa juhu, aj model kráľa severu sú nesprávne. In the relationship of the marriage. Vo vlastne manželskom vzťahu. Einer Ehe.
Yes. And then you Áno. conclude that the model that God designed is equality. Yeah? Yes. A ty hovoríš, že ten model, ktorý Boh má pre nás plán, je rovnosť. People hate this one. Ľudia toto nenávidia, They have no problem living in ale this s one. týmto nemajú problém takto žiť. It's this that needs to be broken up. Toto musí byť prelomené. Is that it? Okay. I just find it interesting Zdá sa mi to zaujímavé, that the ones who like living like the king of the že south tí, ktorým sa páči žiť ako kráľ juhu, are the ones so afraid of socialists. sú tí, ktorí sa strašne boja socialistov. Should we pray? Pomodlíme sa. Amen. Amen. I had a question about Jacob's time of trouble. Bola tu otázka ohľadne Jakobovho súženia. So I'll just read the question out. Prečítam ju. Our reading and understanding of the Sunday law is wrong. Naše čítanie a porozumenie nedeľného zákona je nesprávne. So is it still valid? Is our understanding still valid that in Jacob's time of trouble we're supposed to go to the mountain and have our food provided, etc.? Takže stále to ešte platí, že v tomto čase máme ísť na vrchy a tam sa bude Pán Boh starať o naše jedlo. So I had to add some bits in there. It wasn't in the original question. Nejaké veci som k tomu pridal, toto nebola presne tá pôvodná otázka. So I was trying to find some quotes which I couldn't find. Pokúšal som sa nájsť nejaké citáty, ktoré som nevedel nájsť. But the first place I want to turn to, Ale prvé miesto, first kam place I som want to chcel turn ísť, to is Testimonies to the Church, Volume 5. sú svedectvá pre cirkev 5T. 5. In the English, it's page 464. V angličtine je to na 464. So as you're turning there, the question is, Otázka je, if we didn't read the context of the Sunday law correctly, ak sme správne nečítali ten kontext not. nedeľného zákona, are we reading the dispensation that comes after that correctly? čítame správne aj to obdobie, ktoré prichádza potom? Let me just check the question. So I just want to clarify one point. Chcel by som ujasniť jeden bod. So I don't know if it's a language issue Neviem, či tu ide o problém jazykovej bariéry, or it's an issue of understanding. alebo je to problém v porozumení. But I don't think that we've read anything wrong. Ale nemyslím si, že sme čítali niečo nesprávne. In my presentations, I hope I haven't given that impression. V mojich prezentáciách dúfam, že som nedal meno, When Ellen White said Sunday law, že som nedal nesprávny dojem. she meant a law that's connected to the Sunday issue. Keď Ellen Whiteová hovorí o nedeľnom zákone, myslí tým zákon, ktorý je prepojený s problémom A law that was zákon going to ohľadom be nedele. Voted and given to the public by the Congress of the United States. A ten mal byť vlastne zvolený v Kongrese Spojených štátov.
So I hope I haven't given the impression Dúfam, že som nedal nesprávny dojem, that either me or someone else has actually read that incorrectly. že sme to nesprávne čítali. Irgendjemand anderes das falsch gelesen haben. As an example, Ako príklad, Ellen White will tell you Ellen Whiteová vám povie, that Deuteronomy 22 verse 5 že 5. Mojžišova 22.5 means that women shouldn't wear trousers. znamená, že ženy by nemali nosiť nohavice. Steht, dass Frauen keine Hosen tragen können. And if you have kept up with the presentations over this from this year, Ak ste sledovali prezentácie z tohto roku, Präsentation von diesem Jahr seid, I think we've given sufficient evidence that that is not correct. myslím, že sme dali dostatočný dôkaz na to, že to nie je správne. I'm not suggesting Ellen White doesn't know how to read. Ja tým nemyslím, že Ellen Whiteová nevie, ako čítať. I believe she does. Verím, že áno, vie. The conclusion that I came to Ale záver, ku ktorému som prišiel, is that like other prophets, Ellen White was making an application. je, že tak ako iní proroci, Ellen Whiteová robí aplikáciu. And because she doesn't say that, Pretože to ona and she speaks in nehovorí such strong language, a hovorí tak silným jazykom, it's easy for someone to come to a wrong conclusion. je veľmi jednoduché pre niekoho prísť k nesprávnym záverom. The wrong conclusion is the following. A to je následovné. When Moses said a woman should not wear men's or should not wear something that belongs to a man, Keď Mojžiš hovorí, že žena nemá nosiť niečo, čo patrí he mužovi, wasn't talking about someone's skirt or trousers. nehovorí o There nohaviciach, was much more profound and significant meaning to his words. o nohaviciach a sukni, to má oveľa hlbší význam. And when Ellen White says it means this, Aj keď Ellen Whiteová hovorí, že to znamená toto, actually we should understand that to say my by sme tomu mali rozumieť, že to hovorí, is that she wanted to make an application of that statement. je, že ona chce robiť aplikáciu tohto výroku. And we did at least 10 hours of study, if not more, on that one verse to show that. Tento verš sme študovali možno, že aj 10 hodín, aby sme to ukázali. So when we come to Ellen White's writings and she talks about the Sunday law, Takže keď prídeme k tým spisom Ellen Whiteovej, kde hovorí o nedeľnom zákone, neither us ani my, nor Future for America ani FFA are misreading those statements. nečítajú tieto výroky nesprávne. I think we're all reading them correctly. Myslím, že všetci to čítame správne. The question is, Otázka je, after reading them correctly, what do we do with them? potom ako to prečítame správne, čo s nimi spravíme. Future for America take them literally, FFA ich berie doslovne. when I mean Keď, literally, čo myslím I tým mean they take doslovne, those statements that Ellen White wrote je, že zoberú tieto výroky, ktoré napísala Ellen Whiteová, depending on which ones you take, 100 to 150 years ago, závisí, ktorý vezmete pred 100 až 150 rokmi and they say A- if they were to be read literally then, a povedia, keď vtedy sa čítali doslovne if they were to be fulfilled literally then, a vtedy mali byť doslovne naplnené, then they should be literally fulfilled today. mali byť doslovne naplnené aj dnes. Literal then, literal now. Doslovne vtedy, doslovne teraz. And what I understand is To, čo ja rozumiem, that those statements should not be literally understood today. je, že tieto výroky sa nemajú chápať doslovne dnes. We should be looking for a spiritual manifestation of those statements. Musíme hľadať duchovný prejav týchto výrokov.
Aussagen Ausschau halten. And the studies that Elder Tess has done, A štúdie, ktoré urobila sestra Tess, which are dealing with the issues that confront society currently, ktoré sa týkajú tém, ktoré vlastne konfrontujú spoločnosť práve teraz. Mit der die Gesellschaft momentan konfrontiert ist, this is the spiritual manifestation of Ellen White's prediction. Toto je duchovný prejav predpovede Ellen Whiteovej, Wahrung von Ellen Whites Vorhersagen, Because they were not fulfilled in her generation. pretože sa nenaplnili v jej generácii. So, is that clear? Let me summarize. Toto zhrniem. I'm not saying we're not reading correctly. Nehovorím, že čítame nesprávne. What I am saying is we're not understanding that we should be going from literal to spiritual. Ale my nerozumieme tomu, že musíme ísť od doslovného k duchovnému. And one thing that we can prove To, čo vieme dokázať, when you use the principle of alpha and keď omega, používame princíp alfy a omegy, or beginning and end, alebo začiatku a konca, if Ellen White is the beginning, ak Ellen Whiteová je začiatok, that means her story to znamená, že jej príbeh becomes the literal model, je ten doslovný model and we see the end being fulfilled in our own a ten history. koniec je vlastne naplnenie v našich dejinách. Like every single time that has ever happened, Ako každý jeden krát, ktorý sa kedy stalo, it always looks different. vždy to vyzerá inak. There's not one situation where it looks the same. Neexistuje jediná situácia, kedy to vyzeralo rovnako. So when Ellen White comments on this principle, Keď Ellen Whiteová o tom komentuje, when she speaks about it in Daniel 11, kde o tom hovorí v Danielovi 11, I'm going to say it this way. poviem to takto. She is forced to express it in the following terms. Ona je nutená to vyjadriť následovne. She looks to the past, Pozrie sa na minulosť and the past a minulosť is the rise of the je papacy. povstanie pápežstva. She says scenes similar to these. A ona hovorí scény podobné týmto. She can't say Nemôže povedať, it will look exactly like že this. to bude vyzerať presne takisto. When she says similar, I think she means Keď similar. hovorí podobné, myslím si, že znamená podobné. So the principles and the dynamics are the same. Takže tie princípy alebo tá dynamika sú rovnaké. For the papacy or the church to rise up, Na to, aby pápežstvo alebo cirkev povstalo, it needs the support of the state, potrebuje podporu štátu. which is what the study that Elder Tess just did To now. robila tú štúdiu staršia Tess. Daniel 8 verse 12. Daniel 8.12. It needs state support in order to rise up. Cirkev potrebuje štátnu podporu na to, aby povstala. Support, sorry, it needs the support of the state. Potrebuje podporu štátu. So there will be a similar scene, a similar dynamic at the end of the world. Takže podobná scéna, podobná dynamika bude na konci sveta. It won't look the same, Nebude to vyzerať takisto. but it will have similar characteristics. Bude mať podobné charakteristiky. Simple one. Jednoduchá. When the papacy arose last time, it had to take down three opposers, three entities that opposed it. Naposledy, keď pápežstvo povstalo, muselo poraziť 3 protivníkov. Has to do the same now. A teraz sa musí stať to isté. So let me summarize that. Zhrniem to. I don't think we read incorrectly. Nemyslím si, že čítame nesprávne. Don't think we made any mistakes in that context. V tomto kontexte si nemyslím, že sme urobili nejaké chyby. We're reading correctly, but we're just not following the rules properly. My to čítame správne, ale nenasledujeme správne tie pravidlá.
And the problem is, A problém je, Ellen White speaks in such graphic terms že Ellen Whiteová hovorí v takých grafických alebo v obrazných pojmoch, that we tend to think it will be that way. že si myslíme, že to tak bude. That she's describing real life. Že ona popisuje reálny život. Now, if I were to say to you, Ak by som vám mal povedať, not yet, not while I'm on the roll. In 2 years' time, budete mať 2 roky, if I were to say to you in 2 years' time, za 2 roky I'm going to hide behind a tree sa skriem za strom and I'm going to eat a mouse, a zjem myš. would you think I would lose eternal life over that issue? Myslíte, že kvôli tomu stratím večný život? Not because I was hungry, Nie preto, že som bol hladný, just because I like doing that. ale som chcel. Or perhaps because I was hungry. A možno, že aj som bol hladný. So people smile Ľudia sa tu usmievajú, because we know the end of the world isn't really going to look like that. lebo vieme, že koniec sveta nebude takto vyzerať. What story is that? Aký je to príbeh? It's taken from whom? Od koho je to vzaté? Someone should know. Sorry? Isaiah. Z Izaiáša. From Isaiah, he says, if you eat mice hiding behind trees, you're in big trouble. Tam sa píše, ak budete jesť myši schovávajúce za stromom, tak to máte problém. And no one thinks the end of the world is going to look A that way. nikto si nemyslí, že bude takto vyzerať koniec sveta. We don't take such things literally, Tieto veci neberieme doslovne. except if you're a medical missionary, I think. Okrem toho, ak sme zdravotní misionári. Gesundheitsmissionar. Hast du da eine Schriftstelle für? I knew you were going to ask. Always tell these stories. I'm wondering. Isaiah 66, verse 17. Izaiáš 66:17. Okay, tell me if I made it up. Tak mi povedzte, či som si to vymyslel. Read it in German, tell me if I made that up. Prečítame to. Die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und keiner anderen. Lebo Hospodin sa bude súdiť v ohni a svojim mečom s každým telom a bude mnoho tých, ktorých pobije Hospodin. Tí, ktorí sa posväcujú a očistujú, vchádzajú do záhrad, jedna skupina za druhou v prostredku, ktorí jedia Did it not svinské say that? mäso Behind one a tree. ohavnú vec a myši budú spolu zahynú, hovorí Hospodin. Svine a myši. Okay, I have to admit, in the English it really says that. Okay, in the English it says it. Okay, so I didn't make it V up. angličtine je to presne Okay. tak, že jedia myši. So Schovávajú this sa is za not an end of the stromom. world scenario. A vieme, že toto nie je scenár konca sveta. But when we come to Ellen White, Ale keď prídeme na Ellen Whiteovej, yeah. This is the end of the world scenario. to hovorí sa tu o konci sveta. Pardon. But I've never heard any. Sorry? I've never heard anybody say this is what the issue is going to be. A nikdy som nepočul, že by niekto hovoril, no tak toto bude ten hlavný problém a hlavná The only reason I otázka. mention that Dôvod, prečo to spomínam, is that we don't read Ellen White this way. je, že my takto nečítame Ellen Whiteovu. Point by point. Bod po bode We believe it's all literal. veríme, že sa to má všetko brať doslovne, tie jej spisy. I'll tell you why I think we do that. Poviem vám, prečo si myslím, že to robíme. Ellen White will say something like this. Ellen Whiteová hovorí niečo v tomto zmysle. No, we'll hold that thought. Podržíme ešte tú myšlienku. Paul will say Nie, Pavol povie, all of these things. všetky tieto veci, Which things? ktoré veci? When he says all of these things. Všetky tieto veci. All of the stories of the Bible Všetky príbehy Biblie
were written boli for our napísané admonition, pre naše naučenie, upon whom the ends of the world have ktorí come. prišli konca sveta. So we My say povieme, all of those že stories všetky tieto príbehy are for us. sú pre nás. We should apply them to ourselves. Že ich máme aplikovať na nás. All of the Bible Celá Biblia will stand till the end of time. bude stať až do konca času. Stand. Jesus says, Ježiš hovorí, heaven and earth will pass. I think Jesus says this. Heaven and earth will pass, že nebo a zem sa pominú, and not one of my words will fail. ale moje slova sa nepominú. So Ellen White says something very similar. Ellen Whiteová hovorí Ellen niečo White. veľmi podobné. She says all my writings will stand till the end, Hovorí, všetky moje spisy budú stáť až do konca. and therefore we take all of her A writings tak teda berieme všetky jej spisy. and what do we do with A them? čo s nimi robíme? What do we do with all of her writings? Čo robíme so všetkými tými jej spismi? We say this is a 21st century book. Hovoríme, že toto je kniha 21. storočia. Don't we say that? Nehovoríme She to? says, flood the world with the great Ona hovorí, controversy. zaplavte svet veľkým sporom. Literally. Doslovne. And we obey. A my posluchame. So we don't do the same with Isaiah 66. To isté nerobíme s Izaiášom 66. We wouldn't take those words and flood the world with them. Neberieme tieto slova a nezaplavujeme s nimi svet. We wouldn't do Daniel and Revelation, print them and send them out to everybody because it wouldn't mean anything. Nezobrali by sme Daniela zjavenia a neposlali to všetkým. To by nič neznamenalo. So we understand the Bible, Rozumieme, že Biblia, these literal stories, tie doslovné príbehy, point to the end of the world. ukazujú na koniec sveta. And we should understand these things A spiritually. týmto veciam by sme mali rozumieť duchovne. Ellen White Ellen Whiteová is je here. tu. And I'm saying we should do the same with her. A ja hovorím, že by sme mali to isté spraviť s ňou. We take her literal words Zob- and bring them into our history. Zoberieme jej doslovné slova a prinesieme ich do našich dejín. And it's this problem that we're confronted with. S týmto sme konfrontovaní. We take her writings literally and bring them to the end. Berieme jej spisy doslovne a prinášame ich na koniec sveta. The reason we do that Dôvod, prečo to robíme, is because these words are 2,000 years old je, že tieto slova majú 2000 rokov and these are 200 years old. a tieto majú 200. And 200 years is a really short time. To je veľmi krátky čas. We have her grand or great-grandchildren here. We have a family living today. Jej rodina ešte žije. Jej právnučata. You can visit her house, Môžeme navštíviť jej dom, see her bed. vidieť, kde spávala. She's so close to us, we actually think, Ona je tak blízko k nám, že si myslíme, not literally that she's here, of course, že nie, že doslovne je tu, samozrejme, že to nie, but she's right with us ale in her že writing. v tých spisoch je priamo s nami. So she says this, Ona hovorí toto. Testimonies Church, Volume 5, page 464. 5T 464, 3. odstavec. I'll read this and Sister Shemaine can ask her question. Prečítam to a potom sa Šimen môže spýtať otázku. It is no time now for God's people to be fixing their affections or laying up their treasure in the world. Nie je čas, aby Boží ľud teraz upriamoval svoju pozornosť What they love. a uskladňoval svoje poklady vo svete. Oh, we have it here. Thank you. So it's already translated because this is the famous passage. Toto je slávna pasáž. The time is not far distant Nie je ďaleko ten čas, when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places.
keď tí jeho učeníci budú musieť hľadať útočisko v osamelých As the miestach. siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, Tak ako bolo odtiahnutie rímskych vojsk signálom pre kresťanov, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. tak prijatie zákona, ktorý bude pretlačať falošnú nedeľu, bude pre nás varovaním. So I'm not going to break down that part that we've read so far. Nejdem teraz rozoberať to, čo sme čítali zatiaľ. Suffice to say, this is the Sunday law period. Toto she's hovorí talking o of. nedeľnom zákone. Obdobie nedeľného zákona. The next bit I'm interested in. Ja chcem hovoriť o tej ďalšej časti. In parenthesis, V zátvorke. at the Sunday law, Pri nedeľnom zákone. quote, Citát. it will then be time to leave the large cities. Bude čas opustiť veľké mestá. So when the Sunday law comes, then we leave the large cities. Keď príde nedeľný zákon, vtedy opustíme veľké mestá. And where do we go? A pôjdeme kam? We go to the smaller cities. Do menších miest. We know that because she says preparatory or in preparation to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Yeah. Ako príprava na to, že z tých menších miest potom odídeme do hôr a do opustených miest. So if this is the Sunday law, Ak toto je nedeľný zákon, where can you live before the Sunday law? kde môžeme žiť pred nedeľným zákonom? Which kind? Good. You can live in the large cities here. Môžeme žiť vo veľkých mestách. Here you leave, Tu opustíme. and then you can go to the small cities. Potom môžeme ísť do malých miest. In English, we might call them towns. Menšie mesta. You have a town? Okay. And this is, yeah, no? This is the time of preparation. A toto je čas prípravy. In preparation for, she calls it retired homes in secluded places among the mountains. A ona to nazýva, že opustené domy v horách, ktoré budú I'm gonna call this našim isolation. útočiskom. Izolácia. Isolated homes. Izolované miesta. So what I was not able to do To, čo som nemohol urobiť, is to clarify in detail the quotes that tell you what that point is. aby som jasne ukázal, že čo je tento bod. But this is the close of Ale probation. toto je záver milosti. So this is what Ellen White says. Toto hovorí Ellen It's a major Whiteová. reference from Testaments Church Volume 5. So the purpose isn't about this when she writes it. Takže ten zámer The nie je o purpose is not tomto. about this subject when she writes this statement. Keď ona píše tento výrok, ten zámer nie je tento. She's given this commentary Ona len dáva ten komentár about the work of God's church. o diele Božej cirkvi. It's called The Church is the Light of the World. Nazýva sa to cirkev ako svetlo sveta. And in the midst of this passage, A v strede tejto pasáže where's it gone? It talks about how we're supposed to be
a special, unique people. sa hovorí o tom, ako máme byť zvláštny, vyvolený ľud. Now, if you're familiar Ak poznáte with, I guess, the way I would approach studying Ellen White, to, ako ja by som pristupovala k štúdiu Ellen Whiteovej, you'll know that I would suggest that we go to the chapter. viete, že môj návrh je ísť do tej kapitoly The first thing you do would be what? a ako prvé urobíme čo? Especially if it's an original Ellen White book. Zvlášť, keď to máme tieto pôvodné knihy Ellen Whiteovej. One that was written when she was alive and she supervised. Tie, čo boli napísané, keď bola ona nažive a nad ktorými vlastne mala dohľad. First thing you do is what? Prvú vec, ktorú máme spraviť, je čo? Look at the context specifically. Pozrieť sa na ten kontext a zvlášť. Look at the date. Pozrieť sa na dátum, Look at the circumstances. okolnosti, To whom she writes. komu píše, You go to the chapter pozrieť tú kapitolu and you look at what? a pozrieme sa na čo? You look at the chapter title. Názov kapitoly. It's called The Church is the Light of the World. A ona hovorí, že cirkev ako svetlo sveta. Then you'd go to the lead paragraph, which is the first Potom paragraph. pôjdeme do toho hlavného odstavcu, And then you'd go to the lead sentence, the first sentence. teda do prvej vety úvodnej. If you have the passage in front of you, Ak tu pasáž, čo máme pred nami, what's the first sentence say? čo hovorí tá prvá veta? Don't read it out to us. Nečítajte nám to. But what I want you to tell me is using Miller's rule number 1, Ale používame Millerové pravidlo 1, my version of it, I guess. tá moja verzia toho pravidla. What's the most important word? Aké je najdôležitejšie slovo? Now? Sister Tamina? It's okay. Sister May? I'm sorry. No time? Now? Sister Kathy? Sister Shemaine, are you there? Šimen, si s nami? Most important word for you. Najdôležitejšie slovo v tej vete, ktoré? Now? First sentence. Prvá veta. The Lord called out his people, Israel, and separated them from the world that he might commit to them a sacred trust. Are we all on the same page, by the way? We are. I said, what did I say to do? Čo som kázal, čo máme robiť? Máte robiť. Go to the chapter title. Poďte do názvu kapitoly. So the title is Ten je The Church, the Light of the World. Cirkev, svetlo sveta. Then you go to the lead paragraph. Potom idete do toho hlavného vedúceho We're not odstavcu. in the lead Do paragraph, we're prvého. just in a paragraph. To, čo my sme robili, to není prvý odstavec. Then you go to the lead sentence. A v tom prvom odstavci choďte do prvej vety. Not the sentence that we were reading. To nie je tá veta, čo my sme čítali. The most important word now. Tak a teraz to najdôležitejšie slovo v tej vete mi povedzte. Prvá veta prvého odstavcu. Is this me? It's easy to see. Je to veľmi jednoduché vidieť. 4 people said it straight away. 5 ľudí to už povedalo. So what's the subject of this chapter? Aká je téma tejto kapitoly? Separation. Rozdelenie. Separation of the church from the world, Oddelenie cirkvi od sveta. which we can call the state. Alebo štátu. And what's all of this paragraph about? O čom je tento odstavec?
Separation of God's people from the world. O oddelení Božieho ľudu od sveta. So we take this passage, Berieme túto pasáž, hopefully we've read it correctly. snáď sme to prečítali We didn't read správne, the whole of the paragraph. nečítali sme to celé. Why does it have to be this way? Prečo to musí byť takto? What is God's problem? Čo je Boží problém? What's our problem? A náš problém? Sorry? Worldliness. Our Svetáctvo, problem is že sme vo worldliness. svete. If your problem is worldliness, where should you go? Kde by sme mali ísť, keď toto je náš problém? Here. Sem, Get out of the world, isn't it? mimo sveta. Problem is, Problém je, if you go a little bit down from the paragraph that we're in, 464 paragraph through, back to the one that we said, keď ideme trošku ďalej v tom odstavci, ktorý sme čítali, we have a work to do, máme dielo, ktoré máme konať, but we have a ale problem máme problém, that we're supposed to separate. že sa máme oddeliť. Are you there? Yeah? Okay. So we should separate and go to this place, but if we did that, what would be the problem? Máme sa oddeliť aj sem, ale ak to spravíme, We should go aký to bude the problém? isolated places to escape the world. Mali by sme ísť na izolované miesta, aby sme unikli svetu. But if we did that, there would be a Ak problem. by sme to spravili, bude problém. I don't know how to do this. Halfway into the paragraph, V polovici toho odstavcu I'll pick up on the sentence before the one I want. začnem s tou vetou. Every talent lent of God should be used to his glory in giving the warning to the world. Každý talent, ktorý bol daný od Boha, by mal byť použitý na jeho slávu pri dávaní varovania svetu. Jedes Talent, das von Gott gegeben wurde, sollte zu seiner Ehre genutzt werden, um die Warnung an die Welt zu erscheinen zu lassen. So we need to give a warning to the world. When do we do that? Musíme dať varovanie svetu. A to máme robiť kedy? Sunday law. Pri nedeľnom So zákone. this is the warning period. Toto je to obdobie varovania. Now, when Ellen White wrote this, Keď Ellen Whiteová toto písala, most of the world didn't live in the cities. väčšina sveta nežila v mestách, Der Großteil der Welt nicht in Städten gelebt. Like they do now. tak ako žijú teraz. There was a tipping point a few years ago Pred pár rokmi to bol taký, sme sa toho when dotkli, most of the world actually switched from a rural location to city location. teda pred pár rokmi to bol taký obrad, že väčšina ľudí vlastne zmenila bývanie z takéhoto odľahlého miesta na bývanie v Then she meste. says God has a work for his co-laborers to do in the cities. A ona hovorí, Boh má dielo, ktoré musíme vykonať v mestách. Mit seinen Mitarbeitern. Gott hat ein Werk für seine Mitarbeiter in den Städten. So our work is in the cities. Naše dielo je v mestách. So there's no point in running to isolated homes. Nemá význam chodiť do izolovaných domov. So I don't know why many conservative Adventists go to isolated mountain homes when that's not what Ellen White's counsel is. Neviem, prečo väčšina konzervatívnych adventistov chodí na tie izolované miesta, keď toto nie je rada Ellen Whiteovej. Während das gar nicht der Rat von Ellen White ist. So when we have these isolated homes here, Takže keď tu máme tieto izolované miesta, and the question asked, a tá otázka je, is it still valid that we should run into the mountains? stále to platí, že budeme utekať na hory v dobe And angels will súženia provide food for our a anieli needs. sa budú starať o nás, aby sme mali čo jesť. If we just took this simple counsel, Zobrali sme túto jednoduchú radu, then it would make sense potom by to dávalo zmysel, that we should separate gradually from the že world. postupne by sme sa mali oddeliť od sveta. But this perspective that we have that's in this document Ale tú perspektívu, ktorú máme v tomto dokumente, begins to open many questions. tá nám otvára mnoho otázok. Do
If you can't buy or sell, Ak nemôžete predávať ani kupovať, how are you going to buy an isolated property? ako tuto kúpite izolovaný majetok? There are many things that can begin to pozemok. cause you problems if you take these literal readings that we have. Tu bude mnoho problémov, ktoré narastú, ak to budeme všetko brať doslovne. Elder Tess has already described the problem Staršia Tess už popísala problém of taxation, o tom the zdaňovaní, fears that this movement has about being taxed or the government coming to look at our tax records. a o strachu, ktoré toto hnutie má, že sa vláda príde pozrieť na naše daňové záznamy. Because this is a problem that conservative Christians had Toto je problém, ktorý mali konzervatívni kresťania. when they began to run into conflict with the government. Keď sa dostali do konfliktu s vládou. And FFA in particular A z- have got the same mindset as A that. zvlášť FFA mala rovnaký spôsob myslenia ako toto. So let me just wrap all of that answer up if I can do it this way. Tak skúsim to teraz This idea of nejak tak zabaliť. this gradual separation from the world Táto- is a correct principle that we should all be following. Táto myšlienka postupného oddelenia sa od sveta je správny princíp, ktorý by sme mali nasledovať. What an isolated home looks like To, ako vyzerá izolovaný dom, would be different for different people. je rozdielne pre rozdielnych ľudí. What it means when angels will feed us Čo to znamená, že anjeli nás budú živiť? and if we should take that A či literally, to máme brať doslovne? I think is open to question. Myslím, že toto je ešte otvorené na otázku. Ako je to otvorená otázka? Do I believe that angels can take the form of a human being and help us? Verím, že anjeli vezmú na seba formu človeka a pomôžu nám. I believe that. Tomu verím, áno. I think there are numerous testimonies, far too many to discredit. Na toto je príliš veľa svedectiev, aby sa to stalo nedôveryhodným. One of you may have experienced that. Možno aj vy ste prežili takú skúsenosť, Just certain that and you had some kind of interaction with an angel. že ste si boli istí, že ste mali nejakú interakciu s anielom. Will it be as spiritual an experience as Elijah had? I doubt. Či to bude taká duchovná skúsenosť, ako mal Eliáš, to pochybujem. That Jesus will be sitting on the beach and there will just be fish cooking. Že Ježiš bude sedieť na pláži a budú si robiť ryby. Or you wake up from sleep and you'll have bread being baked on a fire in front of A you. zobudíte sa a zrazu budete mať pred sebou chlieb. So I don't think it's going to be as literal as Ellen White portrays it. Nemyslím, že to bude až také doslovné, ako to Ellen Whiteová vykresluje. But the principle of being more and more isolated from the world is true and valid. Ale ten princíp byť viac a viac oddelený od sveta je pravdivý a platný. And I think too many of us Ale myslím si, že príliš mnohí z nás have taken to an extreme position chytili príliš extrémnu postoj, extrémny, unnecessarily ktorý nebol potrebný. because we've moved to country properties before the time. Presťahovali sme sa na tie miesta ešte predtým, ako prišiel ten čas. If someone wants to move to a country property, I think they're free to do so. Ak niekto sa chce takto presťahovať, myslím si, že majú na to slobodu. But to do it because we're scared of the world, Ale robiť to preto, že sa bojíme sveta, or to do it to be in line with spirit prophecy, I'm not so sure we're correct. alebo robiť to preto, aby sme to robili, lebo to vraví duch prorocký, nemyslím si, že v tomto máme pravdu. Now, I know this is not the only spirit prophecy quote on this Ja subject. viem, že toto nie je jediný citát na túto tému. And Ellen White does talk about
getting out of the cities as soon as possible. A Ellen Whiteová hovorí o tom, že máme výjsť z miest najskôr, ako je to možné. But we have to read those statements in A context. musíme to čítať vo svojom kontexte. Something that she says to do here, Niečo, čo káže, že máme robiť tu, we've read to apply here. my sme to aplikovali sem. So if this was a Sunday law, Ak toto by bol nedeľný zákon, she said, leave the cities now. a ona hovorí, opustite mesta teraz, We tend to read that all the way through my máme here. tendenciu to čítať sem, že to patrí sem. That's what we do. I'm not saying it's valid. She says here to leave the cities now. Ona hovorí, že tu máme opustiť mesta And we have this a quote máme tento citát, that says to leave the large cities here. ktorý hovorí, že máme opustiť tie veľké mesta tu. So instead of taking that statement as a historical one, Miesto toho, aby sme to brali ako historický citát alebo výrok, that then would apply to us ktoré by as a repeat and by enlarge, sa potom na nás aplikoval ako opakovanie a we rozšírenie. take it as a continuum. My to berieme ako nejaké pokračovanie, As progression, continuous. ako postupnosť, že vlastne my už sme v tom čase, kedy sme mali And odísť. we say from that date we should always have left the cities. A hovoríme, že odtiaľ to už sme dávno mali odísť. So then we'd have problems with this passage. Ale potom máme problémy s celou touto pasážou. So I think Myslím si, it's not that we're misreading. že nie, že by sme to čítali nesprávne, It's not that it's not correct to separate from the a world. nie, že by nebolo správne sa oddeliť od sveta, But I think this spiritual experience that we dream of about living in the country and having angels support us probably is not correct. ale myslím si, že toto, o čom snívame, má takú duchovnú skúsenosť, že budeme žiť niekde v prírode a anjeli sa budú o nás starať, to si myslím, že není správne. So I want to remind us, Chcem nám pripomenúť, most people believe here in Jacob's time of trouble you won't even be in a house. Most of us believe that in this period, Jacob's time of trouble, väčšina z nás verí, že v tomto čase Jakobovho súženia, that you're not even going to be in your house. že ani nebudeme vo svojom dome, That you'll actually be leaving your house here and going into the wilderness že somewhere. budeme žiť niekde v divočine. Sorry, your question. Otázka? Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za tvoju dobrotu. We ask and pray that you would guide and direct us. Prosíme ťa, aby si nás viedol. Father, for many of us, we appreciate the blessing of a country home. My si mnohí ceníme požehnanie života v prírode. Many of us feel that you have called us to live that way. A mnohí cítime, že si nás povolal takto žiť. As we read this passage from the testimonies, My sme čítali túto pasáž zo svedectiev we get a different perspective, z inej perspektívy, but we hold on to the principle that we need to separate from the ale world. držíme sa toho princípu, že sa musíme oddeliť od sveta. May each of us be guided by your Holy Spirit Nech každý z nás je vedený tvojim svätým duchom, to make proper and sensible decisions. aby robili správne a rozumné rozhodnutia. And may we be guided by your Holy Spirit. Aby sme boli vedení tvojim svätým duchom. In Jesus' V name. mene Ježiša. Amen. Amen.